आला वर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादलों के अहकाम किए जारी। इंतखाबी अमल को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाना है मकसद। तेलंगाना हुकूमत ने किए कैलिफोर्निया की ब्लेस कंपनी के साथ यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत। लाइफ साइंस पॉलिसी की इजराई। डाउस में वज़ीर आला की गैर मामूली मसरूफियात। डाउस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान भारत फ्यूचर सिटी को आलमी तरस का शहर बनाने पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की बड़ी कामयाबी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद जोन मशीराबाद और कोवाड़ीगुड़े में सर्कल ऑफिस का किया इफ्तिताह। मुक़ामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ करने DGP से नुमाइंदगी। उलमाए मशाइख की श्रीधर रेड्डी से मुलाकात। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। सिकंदराबाद नीडमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ़ौज की गाड़ी के नीचे आकर मासूम बच्ची हलाक, माँ की हालत नाजुक। हनमकुंडे में एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ ACB के धावे। बड़े पैमाने पर गैर महसूब असासों का इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने महकमे के तहत जारी स्कीमात और आइंदा फलाही इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए सेक्रेटेरिएट में महकमे अक़लियती बहबूद का एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस जायज़ा इजलास में रमज़ान से क़ब्ल किए जाने वाले कामों और रियासत भर में क्रिसमस के कामों से मुताल्लिक़ सरगर्मियों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। जायज़ा इजलास में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टीमरीज़ वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़हीमुद्दीन क़ुरैशी, तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर और सदुरनशीन ने अक़लियतों के लिए फ़लाही स्कीमों के हमवार निफाज को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। तेलंगाना राइजिंग के वफद ने डाउस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में एक और आलमी कंपनी के साथ यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कैलिफोर्निया की ब्लेस कंपनी के साथ यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए, जबकि मसनवी ज़हानत के बेल्स कंपनी तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर्स के अलावा AI के शोबे में काम करेगी। वज़ीर आला ने ब्लेस कंपनी को हैदराबाद में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है, जबकि ये कंपनी AI डाटा सेंटर्स हार्डवेयर पर तवज्जो देगी और हेल्थ केयर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किया जाएगा।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے دوران تلنگانہ لائف سائنس پالیسی کو جاری کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ رائزنگ وفد میں شامل سریدھر بابو، پی سرینواس ریڈی کے علاوہ ریاست کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے سلسلے میں ڈاووس میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز پیش کی کہ ہر سال ماہ جولائی میں حیدرآباد میں ورلڈ اکنامک فورم کا فالو اپ اجلاس منعقد کیا جائے گا، جبکہ تلنگانہ رائزنگ وفد نے ڈاووس میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کئی عالمی صنعت کاروں اور تاجرین سے ملاقات کی ہے۔ اس وفد کا تھیم جوائن دا رائز رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم میں تلنگانہ ویژن اور پالیسی کو پیش کر رہا ہے تاکہ تلنگانہ کے لیے سرمایہ کاری حاصل ہو سکے۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو، پی سرینواس ریڈی اور تیلگو اداکار چرنجیوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈاووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات اور تلنگانہ حکومت کے درمیان بھارت فیوچر سٹی کو عالمی طرز کا شہر بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ تعاون سے اتفاق کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر معاشیات اور سیاحت عبداللہ بن توق المری نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور جوائنٹ ٹاسک فورس کی تشکیل سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشہور کمپنی لوریال تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں نومبر 2026 میں بیوٹی ٹیک مرکز قائم کرے گی۔ اس کمپنی کے سی ای او نے تلنگانہ رائزنگ وفد سے ڈاووس میں ملاقات کی۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو سے ملاقات کے دوران کمپنی کے وفد نے نومبر 2026 میں کمپنی کا حیدرآباد میں افتتاح کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر حیدرآباد میں سلسلے میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جبکہ کمپنی نے نومبر 2026 میں جی سی سی کے افتتاح کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر سریدھر بابو کو مدعو کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سکندرآباد زون مشیرآباد اور کواڑی گوڑہ میں سرکل آفس کا افتتاح انجام دیا۔ 10.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ان 2 سرکل آفسز کی تعمیر کی گئی ہے، اور اس موقع پر پونم پربھاکر نے بتایا کہ عوام تک بہتر انتظامی سہولیات پہنچانے کے لیے ان دفاتر کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں منصوبہ بند ترقی کے لیے عوامی انتظامی نظام کو ایک چھتری کے نیچے لایا گیا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں ضم ہونے والے علاقوں کی ترقی کے لیے بھی لائحہ عمل کو تیار کیا گیا ہے، جہاں عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے حدود میں اب 300 وارڈز بنائے گئے ہیں، 12 زون اور 60 سرکل کو قائم کیا گیا ہے۔ اس کے لیے زونل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور دیگر عہدیداروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی، راجیہ سبھا کے ایم پی انل کمار یادو، ڈپٹی میئر ایم سری لتا، مشیرآباد کے رکن اسمبلی ایم گوپال اور کمشنر بلدیہ آر وی کرنن بھی موجود تھے۔ జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కవాడిగూడ అదేవిధంగా దోమలగూడకు సంబంధించిన డీసీ కార్యాలయాలను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలో భాగంగా గ్రేటర్ హైదరాబాదు క్యూర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి 4 రకాల వ్యవస్థ, గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్లు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ కార్పొరేషన్ 4 రకాల వ్యవస్థలను తీసి ఒకటే రకమైన వ్యవస్థ ద్వారా పరిపాలనా సౌలభ్యము, ప్రజలకు సౌకర్యాలు అంతా కూడా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి జరగాలని తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి అంతా కూడా ఒక గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చి 12 జోనల్ కమిషనర్లను అదేవిధంగా 60 టీసీలను నియమించుకొని మరి పరిపాలన కొనసాగించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నది। దాంతో పాటుగా అనుసంధానంగా పోలీస్ జోనల్ కమిషనర్లు కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజలకు
ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉన్నాయనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నది. ఈ విధంగా రాబోయే కాలంలో జిహెచ్ఎంసీ సర్వీసెస్ నూతనంగా కలిసిన ప్రాంతాలు కావచ్చు, ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాంతాలు కావచ్చు, ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకొని భవిష్యత్తు ప్రణాళిక చేసుకొని అభివృద్ధిని ఒక మార్గదర్శకత్వం చేసుకొని ముందుకు పోవాలనేటువంటి, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధాని, ఇక్కడ 2047 విజయంతో ముందుకు పోయేటప్పుడు దానికి అనుగుణంగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలిగించేటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వంకు ఉంది. అది ఇండస్ట్రీ వారు వచ్చినా, ఐటీ రంగం వచ్చినా, టూరిజం రంగం వచ్చినా, तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा को संगारेड्डी ज़िले जोगीपेट में इंदिरम्मा साड़ियों की तकसीम के दौरान ख़वातीन के तल्ख़ सवालात का भी सामना करना पड़ा। इस प्रोग्राम का एक वीडियो मंजरेआम पर आया है जिसमें एक खातून ने रियासती वज़ीर के सामने कहा कि उससे इंदिरम्मा साड़ी नहीं बल्कि 2500 रुपये देने का जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। उस खातून को समझाने के लिए रियासती वज़ीर को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। పార్టీలకు అధికంగా ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాకుండా పార్టీలకు అధికంగా మాకు ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి, ఇల్లు కావాలి అనే ఒక తపన ఈ మనసులో. रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवामी शिकायत पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली को हबीबनगर रवाना किया, जहां बाज़ मुकामात से मंशियात के नशे में आवाम के लिए मुश्किलात की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके पेश नज़र पुलिस ओहदेदारों के हमरा रुकन असम्बली ने इलाके का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला नहीं है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही मंशियात का माफिया फैल रहा है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने पुलिस से ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और रुकन असम्बली ने आवाम से भी अपील की कि अगर उनके आसपास इस तरह की कोई सरगर्मी नज़र आती है तो मुकामी मजलिस के ज़िम्मेदारों को उसकी इत्तला दें। मेरी भी वही ताज्जुब की बात है। हर किसी को मालूम है गोलियां कहाँ पे मिल रहे हैं, सबको मालूम है ये नशे की चीजें कहाँ पे मिल रही है। जब आम आदमी को मालूम है तो पुलिस महकमे को तो पूरी तरीके से इत्तला इसकी रहती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है नाअहली क्यों हो रही है, ये कमजोरी क्यों पुलिस महकमा बता रहा है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आपके जरिए से, मैं डीसीपी से भी बात करूंगा, कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा। हर चीज मालूम होने के बावजूद भी सब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आवाम को सहूलतें देने की, पर फिर भी आवाम को तकलीफ हो रही है। अब अभी तक हमने पूरी अदबन गुजारिश के साथ बात की, मगर मुझे अब दिखता है कि हम और आराम से या सब्र से बात नहीं कर सकते। आवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों का मुकाबला हम करेंगे। अब यहाँ से पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे साथ DI साहब भी और यहाँ के पुलिस के अहदेदार भी है। अब इनको हमने जिम्मेदारी दी है, देखेंगे कितनी तौर पे कामयाब होते हैं। पर बेइंतहा तकलीफ आम और इज्जतदार शहरियों को हो रही है, जिसका एहसास पुलिस महकमे को अब हाई टाइम है लेना पड़ेगा। सब पुलिस जो है कहाँ हो रही ड्रग फ्री, बताइए क्या नहीं मालूम? अपने को काम गोलियां मिलते क्या गोलियां खत्म हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये प्रेस रिलीजें हो रही है। अगर काम करना है तो ग्राउंड पे आइए, काम करिए, हम भी साथ देंगे, हम भी पूरा करेंगे। 11 बजे 1 बजे होने से होटल बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा, बिरयानी की होटल टाइम पे बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा, या कोई रेस्टोरेंट टाइम पे बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा। ड्रग्स को बंद करना है तो जो ड्रग्स बेच रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस महकमा सीरियसली ले, क्योंकि मैं जमाने से हदूद में सबका ख्याल रखते हुए बात कर रहा हूँ। मगर जो लोग जिनके वोटों से हमें इज्जत मिली, अगर उनको तकलीफ हो रही है तो हमें सख्त इक़दाम लेना पड़ेगा।
تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کے کویتا نے اپنے بھائی KTR کی طرف سے سکندرآباد بچاؤ ریلی سے متعلق موقف کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کویتا نے کہا کہ سکندرآباد بچاؤ مہم پر انہیں ہنسی آ رہی ہے کیونکہ 10 سال BRS کی حکومت رہی اور وہ حکومت علیحدہ ضلع بنانے میں ناکام رہی، جبکہ جن لوگوں نے سکندرآباد کے لیے جدوجہد کی تھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کویتا نے فون ٹیپنگ کی تحقیقات کو ڈرامہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ کویتا نے اعلان کیا کہ اگر ان کی تنظیم اقتدار میں آتی ہے تو سریکانت چاری کی یوم پیدائش اور وفات سرکاری طور پر منائی جائے گی۔ کہ کویتا نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے BC کے سروے میں BC کی تعداد کو کم کرتے ہوئے دھوکہ کیا ہے، جبکہ کانگریس اور BRS دونوں ہی پارٹیاں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ ఉన్నారో నిన్న మొన్న నవ్వొచ్చింది నాకు KTR గారు పోయి సికింద్రాబాద్ జిల్లా చేయాలని ఉద్యమం చేస్తున్నారు. 10 ఏళ్లలో సికింద్రాబాద్ జిల్లా చేయమని అడిగినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అణచివేసి జైళ్ళల్లో వేసి విస్మరించి ఇవాళ మళ్ళా కొత్తగా పోయి సికింద్రాబాద్ జిల్లా చేయాలని KTR గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా حیدرآباد پرانے شہر کے یاقوت پورے کی ظفر روڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کی طرف سے اب اسے روڈ کو نواب بہادر شاہ روڈ سے موسوم کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سابق کارپوریٹر جن کے خلاف پولیس کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے ان سے یہ روڈ موسوم تھی۔ حال ہی میں قتل کے واقعے میں سابق کارپوریٹر اور ان کے افراد خاندان کے مبینہ ملوث ہونے پر پولیس نے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی تھیں، جبکہ سابق کارپوریٹر کے گھر پر دھاوا بھی کیا گیا تھا اور اس کارروائی میں ہتھیار بھی ضبط کیے گئے تھے۔ علماء اکرام و مشائخ نظام کے ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 15 جنوری کو پرانا پل دروازے پر واقع چھلا حضرت محبوب سبحانی اور مزارات پر چند جنونیوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں حیدرآباد کی ہم آہنگی اور امن کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ علماء مشائخ نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور تمام عبادت گاہوں خاص طور پر 400 سالہ درگاہ حضرت موسیٰ قادری کے تحفظ کی اپیل کی۔ وفد نے کہا کہ ہم باہمی احترام اور امن و سلامتی میں اضافے کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور اشتراک و تعاون کی پیشکش کرتے ہیں۔ وفد نے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور سماجی اتحاد کے تحفظ کے لیے ریاست کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وفد میں مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلا، مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی مشاد پاشا، مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا، مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا، مولانا قاضی سید شاہ نور الاصفیاء روحی اعظمی، مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا محمد فرید الدین زاہد، مولانا محمد محی الدین احمد حسامی، مولانا سید واصف عالم قادری الموسوی اور دوسرے شامل تھے۔
تلنگانہ بلدی انتخابات کے پیش نظر حکومت نے بڑے پیمانے پر میونسپل کمشنروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی ان ہدایات کے مطابق لیا گیا ہے جن میں انتخابی عمل کو غیر جانبدار اور شفاف بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ بلدی نظم و نسق نے سیکرٹری ٹی کے سری دیوی نے GO 87 جاری کیا۔ انتظامی وجوہات ایک ہی مقام پر طویل عرصے سے خدمات انجام دینے اور ترقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعی طور پر 47 کمشنرز کے تبادلے کیے گئے ہیں، جن میں وہ کمشنر بھی شامل ہیں جو اپنے ہی اضلاع میں تعینات تھے۔ سکندرآباد نیریڈ میٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہوئے دلخراش سڑک حادثے میں ماں کے ساتھ جا رہی 6 سالہ بچی ملٹری کی گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق 2 ویلر پر ماں اپنی 6 سالہ بیٹی کو آرمی اسکول لے جا رہی تھی کہ توازن کھونے سے اسکوٹر سے وہ گر پڑی اور معصوم بچی اور ماں گاڑی کے نیچے آ گئے۔ پہلی جماعت کی طالبہ کی موت مقام واقع پر ہی ہو گئی، جبکہ مہلوک بچی کی ماں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ آر کے پورم فلائی اوور کے پاس پیش آیا۔ متعلقہ پولیس نے بچی کی لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا، جبکہ سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ چینی مانجے پر شہر میں پابندی ہونے کے باوجود فروخت کم نہیں ہوئی۔ ناگل فلائی اوور کے قریب پیش آئے واقعے میں بائک پر جا رہا ایک سافٹ ویئر ملازم چینی مانجا لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ بستینا پورم کے وندنا پورم کالونی سے تعلق رکھنے والے راج شیکھر مادھو پور میں سافٹ ویئر ملازم ہیں۔ پیر کی شام کام ختم کر کے بائک پر گھر جا رہے تھے کہ ناگل فلائی اوور کے قریب ہوا میں اڑتا چینی مانجا ان کے چہرے سے لگ گیا۔ تیز اور دھاردار مانجے نے ان کے چہرے پر گہرا زخم کر دیا اور ان کی ناک بھی زخمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں شدید خون بہہ گیا۔ زخمی نے ہوشیاری سے بائک کو کنارے روک دیا۔ مقامی لوگوں نے فوراً انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق راج شیکھر کی حالت مستحکم ہے۔ سرام کالونی میں ایک 5 سالہ لڑکا آوارہ کتوں کے حملے میں زخمی ہو گیا۔ اس کالونی میں آوارہ کتے آزادانہ طور پر گھومتے ہیں۔ سورارام مارکیٹ مسجد کے ساتھ والی گلی میں آوارہ کتے راہگیروں پر حملہ بھی کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے زخمی لڑکے کو علاج کی غرض سے ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ڈی جی پی تلنگانہ شیودھر ریڈی کی ہدایت کے بعد مختلف پولیس اسٹیشن RU لائیو مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت گوپال پورم پولیس اسٹیشن کی جانب سے بھی RU لائیو مہم کا آغاز کیا گیا تاکہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے بھی واقف کروایا گیا۔ गुड इवनिंग। आज ये स्टेट गवर्नमेंट एक अराइव अलाइव
बोल के एक स्टेट रोड सेफ्टी के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट और हमारा डीजी साहब ये अवेयरनेस पब्लिक में अवेयरनेस देने के वास्ते ये प्रोग्राम लगाए। उसमें से हम पब्लिक को क्या विज्ञप्ति करना चाह रहा हूँ, और पब्लिक कोई भी दारू पी के लिकर पी के नहीं चलाना गाड़ी, और ट्रैफिक रूल्स ये लोग फॉलो करना है। అదేవిధంగా हेलमेट एंड सीट बेल्ट ये लोग वेयर करना है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है वाइल ड्राइविंग। अदेविधंगा तो स्पीड में नहीं चलाना है, रेकलेस में नहीं चलाना है गाड़ी। तो पेडेस्ट्रियन का भी रोड क्रॉस करने के टाइम में फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, और रोड में रोड क्रॉस करने का जेब्रा लाइन के पास क्रॉस करना है। और ये प्रैक्टिकल इसका गाड़ी के ऊपर कितना चलाना है वो देख लेके उसका पूरा क्लियर करना है यही है। और माइनस भी गाड़ी नहीं देने चलाने के वास्ते, माइनस गाड़ी दी है तो ये लोग इसके ऊपर केस होता, इसका पेरेंट्स के ऊपर केस होता, इसका लाइफ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। ये रोड का प्रमाद निवारने के वास्ते ये पूरा प्रोग्राम लगा दिया स्टेट गवर्नमेंट। यही की विज्ञप्ति है, ये पूरा रूल्स से फॉलो करके इसका उनका लाइफ को सेव कर लेना है। तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी ने गैर महसूब असासों के सिलसिले में हनमकुंडे के एडिशनल कलेक्टर के मकानात पर धावे किए हैं। एसीबी के मुताबिक एडिशनल कलेक्टर वेंकटा रेड्डी के हैदराबाद, नलगुंडा और मरियालगुड़े में धावों के दौरान अब तक 30 लाख रुपए की नकद रकम और जायदादों के दस्तावेज़ात जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि दिसंबर 2025 में वेंकटा रेड्डी को 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया था। बताया गया है कि मंचीचेरू में वेंकटा रेड्डी की ख़यामगाह है और वहाँ पर भी धावों का आगाज़ हुआ है, और दूसरे मुकामात पर भी धावे किए गए हैं जहाँ से भारी मकदार में सोने चांदी के जेवरात और जायदादों के दस्तावेज़ात हाथ लगे हैं, जबकि अब भी धावों का सिलसिला जारी है। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम से मुतालिक अवामी शऊर बेदार किया गया। पुलिस ने इस मौके पर बताया कि किसी भी तरह के टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स या व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले गैर मुताल्लिक़ा लिंक्स पर तवज्जो ना दें। अगर कोई किसी तरह का लालच देता है या फिर किसी तरह के डेटिंग ऐप की तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है तो इस पर भी तवज्जो ना दी जाए। आवाम से अपील की गई है कि अगर कोई इस सिलसिले में मुसलसिल हिरासा कर रहा है तो टोल फ्री नंबर 1930 पर रब्ता करें, और इस सिलसिले में आवाम में पम्फलेट्स भी तक़सीम किए गए। आज शाम में शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जानुमा एरिया सामान अरेस्ट करें लोकल पब्लिक से, और यहाँ पे ऐसे रेजिडेंट से, और एक साइबर क्राइम अवेयरनेस मीटिंग लगाया हुआ गया। और इसमें साइबर क्राइम के बारे में लोगों से अच्छा था अवेयरनेस करने के वास्ते साइबर क्राइम को कैसा हो रहा, और इसके तरफ से विक्टिम्स इमीडिएटली 1930 कॉल करने के वास्ते, और इसके बचकर रहने के वास्ते जो लोग लेने के प्रिकॉशंस भी समझा गया। और अननोन लोगों से फ़ोन आया है तो उससे बच कर रहना, और वो फ़ोन इस्तेमाल करने में सही तरीके से इस्तेमाल करके इसका विक्टिम नहीं होना बोल के साइबर क्राइम के बारे में लोगों से समझाने के वास्ते आज मीटिंग लगा हुआ है। और सभी बहुत लोग बहुत यूथ यहाँ पे अटेंड हुए, उनको साइबर क्राइम के बारे में आने वाले रोज़ा में उससे अच्छा मालूम करके उससे बच कर रहने के वास्ते प्रिकॉशंस के बारे में उनको समझा गया।
حیدرآباد کے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں دو گروپوں کے درمیان ہوئے جھگڑے میں ہوم گارڈ زخمی ہوا تھا۔ اتوار کو یہ جھگڑا ہوا اور اس کا CCTV فوٹیج بھی سامنے آیا ہے، جس میں سنگباری کے دوران پتھر لگنے سے ہوم گارڈ علی نیچے گر جاتا ہے۔ بعد میں ہوم گارڈ کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حیدرآباد بیگم پیٹ کے مصروف فلائی اوور پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ اس واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے مصروف فلائی اوور پر ٹریفک جام دیکھی گئی، جبکہ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں کیس بھی درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ مبینہ لاپرواہ ڈرائیونگ حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش راجمندری کے دیوان چیرو کے پاس 2 خانگی بسوں کا تصادم ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے PMC ماڈل اسکول کے طلباء بس میں سفر کر رہے تھے۔ آراکو سے یہ بسیں نلگنڈا واپس ہو رہی تھیں کہ سڑک پر جانے والے بھینس کو بچانے کے دوران بس بے قابو ہوئی اور آگے جانے والی بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بعض طلباء زخمی ہوئے ہیں، جنہیں راجمندری کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ بلدی انتخابات کے پیش نظر حکومت نے بڑے پیمانے پر میونسپل کمشنروں کے تبادلوں کے احکامات کیے جاری۔ انتخابی عمل کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانا ہے مقصد۔ تلنگانہ حکومت نے کیے کیلیفورنیا کی بلیس کمپنی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط۔ لائف سائنس پالیسی کی اجرائی۔ ڈاووس میں وزیر اعلیٰ کی غیر معمولی مصروفیات۔ ڈاووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات اور تلنگانہ حکومت کے درمیان بھارت فیوچر سٹی کو عالمی طرز کا شہر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی بڑی کامیابی۔
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद जोन मशीराबाद और कोवाड़ी गुड़े में सर्कल ऑफिस का किया इफ्तिताह। मुक़ामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ करने DGP से नुमाइंदगी, उलमा मशाइख की श्रीधर रेड्डी से मुलाकात, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। सिकंदराबाद नीलमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में फौज की गाड़ी के नीचे आकर मासूम बच्ची हलाक, मां की हालत नाजुक। हनमकुंडे में एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ ACB के धावे, बड़े पैमाने पर गैर महसूब असासों का इंकशाफ। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।